नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाणीना आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा एपरी एक घटना जहाँ आपण मानक छाती थराइदेव। विभिन्न समय आपण दुष्कर्म घटना विषय जानिथिबे बा आपण आखपाखर एपरी घटना होइथिबार जानिथिबे। हेले आपण केबे सुनिछंती कि जड़े व्यक्ति निज स्त्री एवं नाबालिका झील को दुष्कर्म करने को अनुमति देथिबा घटना ताहा पुणी 2000 टंका घर भड़ा न दे पारिबारु घटनाटी शुणा निश्चित आश्चर्य लागिबो। विभिन्न प्रश्न उंकी मारिबो एवं देह थरी उठिबो, किंतु कथाटी सत। एही घटना घटिछि गुजरात रो मोरबी अंचल जड़े व्यक्ति जीए तांको घर मालिक को भड़ा दे न पारिबारु टंका बदड़े तांको स्त्री एवं नाबालिका झील को बिक्री कर देथिले। घर मालिक महिला एवं नाबालिका झील उभय को बारंबार बलात्कार करुथिले। एही जघन्य अपराध सते जेपरि सामना को आसिला जेतेबेले व्यक्ति सासू पुलिस अभियोग करथिले। एही मामला रे अभियुक्त स्वामी घर मालिक एवं अन्य 2 जन व्यक्ति को गिरफ्त कराଯାଇଛି। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकेबा। पश्चिम एशिया रे बढ़ुथिबा उत्तेजना और तैल जोगाण को नहीं सृष्टि होइथिबा वैश्विक चिंता मध्य भारत पाई एक अस्वस्तिकर खबर सामना को आसी। प्राय 20,000 टन एलपीजी धरी मार्शल आइलैंड रो पताका विशिष्ट टैंकर सीमित सुरक्षित भाव में गुजरात पहुंची। जिला स्थित कांडोला बंदर रे पहुंची। एही टैंकर मे 13 तारीख रे रणनीति दृष्टिकोण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हॉर्मुज पार होई भारत पहुंची। एभली समय जेतेबेले एही अंचल रे उत्तेजना को नहीं सारा विश्व नजर रही भारत पहुंची एलपीजी टैंकर गुड़ी को बेस गुरुत्वपूर्ण मन करा। भारत ईरान मध्य गुरुत्वपूर्ण आलोचना। एही समय रे ईरान वैदेशिक मंत्री सैयद अब्बास आरागची भारत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर आलोचना करिसेंती। आलोचना बेले आरागची कहिसेंती जे व्यापारिक सुरक्षा पाई बंधु देशगुड़ी को ईरान उपर भरोसा रखिबा उचित। से सोशल मीडिया रे प्लेटफॉर्म एक्स रे लिखिछंती जे भारत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर सहित आंचलिक स्थिति संपर्क में सकारात्मक आलोचना होइछि। ईरान सर्वदा हॉर्मुज सुरक्षा पाई निज ऐतिहासिक दायित्व तुलाइबो। ईरान समस्त बंधु देश पाई एक विश्वसनीय अंशीदार एवं व्यापारिक कार्यकलाप को सुरक्षा निश्चित करिबो। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। डायमंड हार्बर अंतर्गत पाल्टा विधानसभा क्षेत्र में आउ थरे भोटिंग हेबा पूर्व टीएमसी प्रार्थी को चेतावनी देइछंती मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। से शनिवार डायमंड पाल्टा विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करी आसंता 21 मे हेबाकु थिबा पूर्ण मतदान री पोलिंग पूर्व से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता जहांगीर खान को कड़ा चेतावनी देवा सहित अभिषेक बनर्जी तीव्र समालोचना करिसेंती। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बड़ मंतव्य पाल्टा टीएमसी प्रार्थी जहांगीर खान निःशुल्क पुष्पा बोली कहूथिबा बेले यह मु बुझीबी मु व्यक्तिगत भाव यही मामलार मुकाबिला करी। से जहांगीर को जड़े दुर्दांत अपराधी बोली कहिसेंती। शुभेंदु अभियोग करिसेंती जे 10 वर्ष पूर्व जेतेबेले अभिषेक बनर्जी राजनीति को आसिले सेतेबेले ठारू डायमंड हार्बर आलोचना निज भोट देवाकू अधिकार सेठारे भयर वातावरण रहिथिला। मुख्यमंत्री लोकंकु आश्वासन देइछंती जे पश्चिमबंग एबे परिस्थिति बदली। बीजेपी सरकार आसिबा परे फाल्टारे हेउथिबा पुनः निर्वाचन लोक गणतांत्रिक अधिकार को पुनः प्रतिष्ठा करिवे। परवर्ती खबर भारत बांग्लादेश मध्य दशंधि धरी चली गंगा जोड़ चुक्ति समय सीमा शेष होगाकू जाउछि। एही संधि शेष होगा सहित 2 देश मध्य कूटनैतिक उत्तेजना वृद्धि पाइथिबा देखा जाइछि। बांग्लादेश नेशनालिटी पार्टी बीएनपी रो साधारण संपादक मिर्जा फखरुल इस्लाम अलगामारी अल मगीर एही प्रसंग में भारत सरकार को एक सीधासड़क चेतावनी देइछंती। बांग्लादेश अभियोग जे पोखरान बारेज जोगु खरा दिने बांग्लादेश को जोड़ प्रवाह कमी जाए जहाँ फल सेठारे उपकूल अंचल लुण पानी माड़ी आसुछि। अन्यपटे भारत कहिबा कथा हेला कोलकाता बंदर सुरक्षित रखिबा एवं हुगुड़ी नदी अपलिका सफा करने 1972 मसीह 2240 मीटर लंबा विशिष्ट पोखरा प्रोजेक्ट कार्यक्षम करा जायछि। परवर्ती खबर देश निशामुक्त करने केंद्र सरकार पक्षर गुरुत्वपूर्ण
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କାମ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଓ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ଓ ସମାଜ ସଂଗଠନରୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମିଳନ କରି ସଚେତନ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ କମାଇବା, ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂଗଠନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଦୀରେ ଛିଡ଼ିଗଲା ଡିଗ୍ରୀ ଟାୱାର ତାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବଣାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତୁମକେଲା ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ଟାୱାର ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତି 12 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଟାଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ଜ୍ୱାଇଁ, ପତ୍ନୀ ସହିତ ତିକ୍ତତା ନେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ପତ୍ନୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଉପରେ ରାଗ ବୁଝାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟଧରପୁର ଗାଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟଧରପୁର ଗାଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୀତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବହାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅନିତା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟଧରପୁର ଗାଁ। ଅନିତା ତାଙ୍କ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରାସୋଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ରାସୋଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂକଟ ଅବସାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆମେରିକା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଲଟା ଇରାନ ଆଗରେ 5ଟି ଦାବି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଇରାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସପକ୍ଷ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପୁଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରି ଲାଗି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ନିକଟ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ସେଥିରେ ଇରାନ ସହ ବେଲାନ ଚାଲି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହଟାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା ଭରଣ ଏବଂ ହର୍ମୋଜ ଜଳମାର୍ଗ ଇରାନ ଅଧିକାରରୁ ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକୃତ ଦେବା ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ଆମେରିକା ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ବରଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ନିକଟରେ 5ଟି ଦାବି ରଖିଛି।